Province of Iloilo, Governor Tuto Defensor Jr. Madamo gid nga salamat. Palakpakan man naton ang aton mga municipal mayors na sa bukos ng probinsya sa Iloilo, nagapanguna sa LNP Iloilo Chapter President, Mayor Suzette Mamon. Madamo gid nga salamat, Mayor, for being here today. Malantaw kita karon, River Maya. Also, on behalf of the Liga ng mga Barangay of Iloilo Province, I extend our deepest appreciation to Iloilo City Government under the leadership of Mayor Raisa Trenes for opening your doors and extending your full support to Liga Day. Together with the Philippine National Police and our partner agencies, your dedication behind the scene has made it possible for us to gather today in a celebration that is safe, well-organized, and truly memorable. Thank you for being our partners in making Liga Day 2026 a success. Joining us as well are our valued partners from the Department of Interior and Local Government, represented by DILG Iloilo Provincial Director, Sir Dino Ponsaran, and the entire DILG Iloilo family. To our friends in the media, thank you for helping share stories and success of our barangay and showcasing the true spirit of Liga Day. Sa inyo na akon lang gintangyaw, kag sa tanan nga nagalantaw sa aton Facebook Live. Bugal ko nga irepresentar sa inyo ang Liga ng mga Barangay sa probinsya sang Iloilo with 3,000 sugudan naton sa distrito sa mga opisyales nga matahog kag mapisan halin man sa baybay ukon sa kabutiran with 3,676 participants, the first district of Iloilo. Kung sabihin nagapadayon ang pag-uswag, paglaom, nagapadayon man ang progreso kag pagserbisyo sa 2,447 participants halin sa segundo distrito. Ang distrito kung sa diin ang paghiusa, ang kusog, kag dungo, ang nagapanguna, kag pinakadako nga delegado with 4,050 participants. Palakpakan naton ang tercer distrito. Sa distrito kung sa diin ako naghalin, sa pwersado nga serbisyo, hindi gid kami magpabilin with 2,322 participants. Mag-ingay for district! Ano kahina? Abi kong persado. Liwat. Mag-ingay for district! Woo! Let's go! At syempre, ang nagakumpleto sa aton delegado, bantog sa ila, baybay kag isla. Sa pagserbisyo, sila nag-aisa with 2,974 participants. Makusog na pagpalakpak para sa 5th District! Sa akon mga pinalangga, get ready for a bonggang Liga Day celebration. Alin sa aton celebrity performance hasta sa aton grand raffle. Sigurado kita po na mag-enjoy kamo subong nga adlaw. Pag antes ang tanan, mangayo lang ako gamay nga pasensya sa mga na-prank nga abit nila si Regine Velasquez kag Vice Ganda ang aton bisita. Kung gintuha naton sila subong nga adlaw, wala na kita budget sa stage, sa kits, kag sa raffle. No? Waon ka lang sila kung magdaog na kita sa loto. But before everything else, allow me to thank my fellow Liga Presidents. Mga Pres, madamo gid nga salamat sa inyo kooperasyon, sa inyo pagsalig, kag wala untat ninyo na suporta. Thank you for believing in me, for trusting my vision, and giving me the opportunity to bring it to life.
This celebration is not mine alone. It is ours, and it is a testament that on what we can achieve when we work together as one Liga family. Madamo gid salamat sa akon mga liga, makaupod nga Liga presidents. To our Liga coordinators, our wind beneath our wings, thank you for believing in our vision and working tirelessly to bring it to life. Your sacrifices, commitment, and quiet dedication are the foundation of every successful Liga activity. The celebration is as much as yours as it is ours. Madamo gid nga salamat sa inyo. To Mama Ricon and our entire Lagaw Pinoy family, thank you for being with us and flying all the way from Manila just to support us today. Madamo gid nga salamat.